Hi friends, please subscribe my channel Yuvraj Ghogre and then press bell icon and get latest video update. If you like this video, then don't forget to like and share this video. Our family and relatives म्हणजे आपले कुटुंब आणि नातेवाईक. Student, listen carefully and repeat after me. Brother. Brother. B-R-O-T-H-E-R. Brother. B-R-O-T-H-E-R. Brother. Brother म्हणजे भाऊ. Brother म्हणजे भाऊ. Sister. Sister. S-I-S-T-E-R. Sister. S-I-S-T-E-R. Sister. Sister म्हणजे बहीण. Sister म्हणजे बहीण. Mother. Mother. M-O-T-H-E-R. Mother. M-O-T-H-E-R. Mother. Mother म्हणजे आई. Mother म्हणजे आई. Father. Father. F-A-T-H-E-R. Father. F-A-T-H-E-R. Father. Father म्हणजे वडील. Father म्हणजे वडील. Son. Son. S-O-N. Son. S-O-N. Son. Son म्हणजे मुलगा. Son म्हणजे मुलगा. Daughter. Daughter. D-A-U-G-H-T-E-R. Daughter. D-A-U-G-H-T-E-R. Daughter. Daughter म्हणजे मुलगी. Daughter म्हणजे मुलगी. Grandmother. Grandmother. G-R-A-N-D-M-O-T-H-E-R. Grandmother. G-R-A-N-D-M-O-T-H-E-R. Grandmother. Grandmother म्हणजे आजी. Grandmother म्हणजे आजी. Granddaughter. Granddaughter. G-R-A-N-D-D-A-U-G-H-T-E-R. Granddaughter. G-R-A-N-D-D-A-U-G-H-T-E-R. Granddaughter. Granddaughter म्हणजे नात. Granddaughter म्हणजे नात. Grandfather. Grandfather. G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R. Grandfather. G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R. Grandfather. Grandfather म्हणजे आजोबा. Grandfather म्हणजे आजोबा. Grandson. Grandson. G-R-A-N-D-S-O-N. Grandson. G-R-A-N-D-S-O-N. Grandson. Grandson म्हणजे नातू. Grandson म्हणजे नातू. Uncle. Uncle. U-N-C-L-E. Uncle. U-N-C-L-E. Uncle. Uncle म्हणजे काका किंवा मामा. Uncle म्हणजे काका किंवा मामा. Nephew. Nephew. N-E-P-H-E-W. Nephew. N-E-P-H-E-W. Nephew. Nephew म्हणजे पुतण्या किंवा भाचा. Nephew म्हणजे पुतण्या किंवा भाचा. Aunt. A-U-N-T. Aunt. A-U-N-T. Aunt. Aunt म्हणजे काकी, आत्या, मावशी किंवा मामी. आंट म्हणजे काकी,
आत्या, मावशी किंवा मामी. नीस. नीस. NIECE नीस. NIECE नीस. नीस म्हणजे पुतणी किंवा भाची. नीस म्हणजे पुतणी किंवा भाची. कझन. कझन. COUSIN कझन. COUSIN कझन. कझन म्हणजे चुलत भाऊ, मामे भाऊ, आते भाऊ किंवा मावस भाऊ. कझन म्हणजे चुलत भाऊ, मामे भाऊ, आते भाऊ किंवा मावस भाऊ. कझन म्हणजे चुलत बहीण, मामे बहीण, आते बहीण किंवा मावस बहीण. कझन म्हणजे चुलत बहीण, मामे बहीण, आते बहीण किंवा मावस बहीण. Friends, thanks for watching. Please like and share this video and don't forget to subscribe.